পোৱা মোৰ সৌভাগ্য হ'ল UN ব্ৰহ্ম ছুপাৰ 50 একাডেমি যিটো BTC চৰকাৰে চলাই আছে তাত ভিজিট কৰাৰ বহুতবাৰ মোক কোৱা হৈছিলে যে তেনেকুৱা এটা একাডেমি চৰকাৰে চলাই আছে আৰু সফলতাৰ মানদণ্ড বহুত উন্নত 11জনকে যোৱাবাৰ IIT NITত এডমিশ্যন পালে APSCৰ প্ৰিলিমছ 36জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক্লিয়াৰ কৰিলে মোৰো ইচ্ছা হ'ল যে এটা নতুনত্ব আহিছে চৰকাৰৰ কাম কাজত এটা পৰিৱৰ্তিত কোকৰাঝাৰ আমি চাই আছোঁ চ' সেই কাৰণে ৰাতিপুৱা মই আহিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতো মোৰ আলোচনা হ'ল আৰু প্ৰত্যেকটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি মই পালোঁ যে কোনোবা কৃষকৰ ছোৱালীয়ে ইয়াত পঢ়ি আছে 1 টকাও মানে ফিজ দিব লগা হোৱা নাই চৰকাৰে গোটেই খৰচ বহন কৰিছে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ৱেত ছিলেকশ্যন হৈছে কোনো ইয়ে নাই আৰু এই কৃষকৰ ছোৱালীটোক যেতিয়া মই সুধিলোঁ যে তুমি কি কৰিবা বোলে মই IITত ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ এই কৃষকৰ ছোৱালীটোৱে যে সপোন চাইছে এই সপোনটো যে বাস্তৱ হোৱা আৰম্ভ হৈছে এইটোৱে চৰকাৰৰ সফলতা অকল দলং ৰাস্তা বনোৱা বা বিল্ডিং বনোৱা এইটোৱে সফলতা নহয় সফলতাৰ আন এটা মানদণ্ড আছে যে ৰাইজক ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়াৰ লগত কেনেকৈ ভাল মানৱ সম্পদ আমি গঢ়ি দিব পাৰোঁ আৰু BTCত পৰিৱৰ্তন সঁচাকৈ ঘটিছে তাৰ প্ৰমাণ আছে UN ব্ৰহ্ম ছুপাৰ 50 একাডেমি আৰু আজি মই ক'লোঁ যে কি কোকৰাঝাৰ আছিল আৰু কি কোকৰাঝাৰ হৈ গ'ল এটা সময়ত মানে মানুহ ইয়াত আহিবলৈ ভয় কৰিছিল আৰু আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰৰে ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ একাডেমিত শিক্ষা লৈ IITত এডমিশ্যন পাই আছে সপোন দেখি আছে IIT ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ চ' এটা পৰিৱৰ্তন নিজ চকুৰ সন্মুখত মই চাই আছোঁ যে হৈ আছে ভাল চিন্তা যেতিয়াই থাকিব আৰু নেতৃত্বৰ ৰাইজৰ লগত যেতিয়া ভাল ভাৱ থাকিব কিবা কাম কৰি পৰিৱৰ্তন আনিম বুলি ইচ্ছা থাকিব তেতিয়া পৰিৱৰ্তনটো হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এটা সদিচ্ছা এটা চিন্তা যে মই পৰিৱৰ্তন কৰিম ভাৰতবৰ্ষ পিছুৱাই থাকিব নোৱাৰে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইচ্ছা যে পৰিৱৰ্তিত অসম লাগে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ থকা অসম লাগে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ইচ্ছা যে এটা পৰিৱৰ্তিত BTC BTR লাগে একেৰাহে চবটো পৰিৱৰ্তন চব এটা মানে ভাল চিন্তা কৰা নেতাৰ এটা সুযোগ ঘটিছে আৰু তাৰ কাৰণে BTCত আমি এক পৰিৱৰ্তন চাই আছোঁ মই ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান জনাম যে BTC BTRত শান্তিৰ বাবে আৰু উন্নয়নৰ বাবে তেখেতসকলে আমাক আশীৰ্বাদ কৰি থাকে দলীয়ভাৱে কি সমষ্টিত মিটিং আছে UPPL BJP কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীতে এই দুটা সমষ্টিতে ৰাজনৈতিকভাৱে মানে কাৰ্যকৰ্তা আৰু ৰাইজৰ লগত আলাপ আলোচনা ইতিমধ্যে BPFে দুটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীটো দিয়াৰ চূড়ান্ত হৈ গৈছে কি ক'ব আছে দিবই না ৰাজনীতিক দল দোকান যদি খুলি ৰাখিছে তেতো ৰাতিপুৱা হ'লেতো চাটাৰ উঠাব লাগিব কাষ্টমাৰ আহে নাহে এইটোতো পিছৰ কথা কিন্তু দোকানটোতো খুলিব লাগিব দোকান যদি ৰাখিছে BJP আৰু UPPLৰ কেতিয়া চূড়ান্ত হ'ব প্ৰাৰ্থীটো হা প্ৰাৰ্থীটো প্ৰদানৰ চূড়ান্ত কেতিয়া হ'ব সময় আহিলে হ'ব এতিয়াতো সময় হোৱাই নাই সময় আহিলে হ'ব কোকৰাঝাৰ UPPLক দিয়া হ'ব নে BJP খেলিব চাওক কোকৰাঝাৰ UPPL খেলিব নে BJPয়ে খেলিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই এইবাৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা এজন সাংসদ আমি উপহাৰত দিওঁ BJP হ'লেও জিকিব UPP হ'লেও জিকিব কোন হ'লেই হ'ল আৰু কি আছে তাত BJP আৰু UPPL বুলি কিবা কথা আছে নেকি উপহাৰটো আমি দিম ইয়াৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ 20 বছৰে মানে 10 বছৰে উপহাৰটো দিব পৰা নাই এইবাৰ উপহাৰটো দিম আপোনাৰ দতমা আৰু গোসাইগাঁও আপোনাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি আছে ৰাইজসকলে কি কেনেকৈ আগ্ৰহ হৈ আছে আৰে ৰাইজৰ বহুত আগ্ৰহ আছে মানে ৰাইজ একদম ৰৈ আছে যে কেনেকৈ মানে আমি লাইন পাতি সমৰ্থন দিম তাৰ কাৰণে ৰাইজ ৰৈ আছে চিন্তাই কৰিব নালাগে এইবাৰ কোনো দলৰ ইয়াত কাম নাই কোকৰাঝাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি UPPL আৰু AGPৰ প্ৰাৰ্থী বহুত ভোটত জয় হ'ব বাকী কোনো কাৰো লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নাই এতিয়া আমি মাৰ্জিন কিমান বেছি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ 14টাত 12খনটো আমি জিকিম দুখনত মানে এনে এৰি দিয়াত নাই তাতো
মানে প্ৰবল যুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত কি হয় দেখা যাব आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों जे जोंनाव जोंनि मानगोनां गार्जेन मिनिस्टार जोंनि मानगोनां अशोक सिंघल सारा जोंनावहाय नैबे जोंनि क'क्राझारावहाय सुपार 50 इन्जिनियारिंनि जेनाखि मोनसे जों कचिं होगासिनो दं फ्रि कचिं 11 मासनि थाखाय बेखौ भिजिट खालामफैदों बिथाङा एक्चुअलि बे खामानिया जामारदोंना जामाराखै मा रोखोमनि सोलिदों मैया बिटिसिआवहाय मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ मोनसे रिभिउ खालामदोंमोन बे रिभिउ खालामनायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे एजुकेसन डिपार्टमेन्टआ मोजाङैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो बेवहाय नैबे जेनेबा बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 नामै जोङो मोनब्रै हिटानाव जेनेबा इन्जिनियारिं आरो एपिएससि इउपिएससि आरो लोगोसे एमबिबिएस 50 जन जेरावबो जोङो बे कचिंखौ होगासिनो दं 11 बोसोरनि थाखाय आरो बिसेसकै बिटिसि गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टलि नैबे इन्जिनियारिं जेनाखि कचिं सेन्टार दङ बेखौ सालायगासिनो दं जवाबार थांनाय बोसोरावहाय 32 जन एडमिसन लादोंमोन 32 जनावनो माने 100% साक्सेस जों होननांगोन खारन 11 जनानो आईआईटि आव मोनदों आरो बाखि जेसेबां दं विभिन्न इन्जिनियारिं कलेजफ्राव एडमिसन लाजोबदों एक्सेप्ट सासे बेयो जाहैबाय जे बेबो पास जादोंमोन खिन्थु बियो बिएससि आव थांफिनदों बे गावनि माने पास जाखांनायनि उनावबो बे बिएससि आव थांदों गतिके 100% जों साक्सेस जादों आरो एबार जोंहा 50 जन दङ नैबे इन्जिनियारिंआवहाय गतिके बे 50 जनावबो जों सानो एबारबो 100% साक्सेस खालामनो थाखाय जों सेस्था खालामदों खारन बे रेसिडेन्सियेल जिहेतुके बे गथ'फोरखौ जोङो फुंनिफ्राय लानानै उन्दुजासिम बिसोरखौ जोङो मनिटरिं खालामगासिनो दं नायगासिनो दङ गतिके आं सानो जे माने जों बेखौ आरो एबारबो साक्सेस जागोन आरो लोगोसे जेनाखि जोङो दिल्लीयाव हरदों माने इउपिएससिनि थाखाय बिसोरबो साक्सेस जागोन आरो एपिएससिनि थाखाय जोंहा गुवाहाटियाव दंहैयो 50 जन आरो लोगोसे मेडिकेलनि थाखायबो जोङो 50 जन जों गुवाहाटियाव दोनहरदों गतिके नायनोसै मारै जायो नेक्स्टआवहाय खिन्थु जोङो माने आत्मबिश्वास जाबाय दा जोंहा जे जिहेतुके जों जवाबार एथ' मोजां 100% जोङो रिजाल्ट मोनदों गतिके एबारबो जों मोनगोनखौ आसा खालामो बेथ' बिराद मोजां सारा मावगासिनो दङ आरो जोंहा कनफिडेन्ट दङ जोंनि चिफ अनारेबल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्री प्रमद बर' सारनियाव जोंहा कनफिडेन्ट दङ बे जा रोखोमैहाय जोंनि गथ'फोरनि थाखाय बिसेसकै बे गोरिब गुन्द्राफोरनि गथ'फोरनि थाखाय जेनाखि हाबा मावगासिनो दङ तो बेहायदि जोङो सारखौ जोङो धन्यबाद जों जासिनांगोन आरो बिसेसकै एजुकेशननि खेथ्रआवहाय जेनेबा दा साप'ज इनफ्रास्ट्राक्चार बे इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टनि थाखायबो गोबां खामानि मावगासिनो दं जेनाखि थांनाय बारावहाय 100टा गोदान मोनसे स्कुल एकदम मडेल स्कुल 100टा मडेल स्कुल एलपि स्कुलनि थाखाय अलरेडि बानायबाय बबेबा कमप्लिटबो जाबाय आरो एबार 100टा लाबावदों आरो जवाबा रिपेयारिंनि थाखाय 465 रिपेयारिंनि थाखाय अलरेडि खालामगासिनो दं एबारबो बिनिफ्राय बांसिन 500 हयथ' रिपेयारिं अलरेडि जों हरखाबाय बेखौबो लागोन तो पर्यायक्रमे माने जोंनाव इनफ्रास्ट्राक्चारनि होननाय जोंहा प्रब्लेम थानाय नङा दा बेन्च डेस्कनि एसे प्रब्लेम दंमोनब्लाबो दा बेन्च डेस्क दा माने होगासिनो दं एकदम क्वालिटि बेन्च डेस्क होगासिनो दं आरो बेखौ हयथ' 1 मास बा मेक्सिमाम 1.5 मासनि गेजेराव जोंनावहाय ओरैबायदि माने फरायसालि थानाय नङा हायार सेकेन्डारि बा सेकेन्डारि स्कुला जेरावहाय नैबे 1.5 मासनि गेजेरावहाय बेन्च डेस्कनि प्रयोजन जायो गतिके बेखौ दा होगासिनो दङ आरो 1.5 मासनि गेजेराव बे जोबगोन आरो बिनि उनावहाय जा दङ एलपि बा एमइ स्कुलाव एलिमेन्टारियाव एसे हयथ' प्रयोजन जागोन बेखौ हयथ' बे नैबे फाइनान्सियेल इयारावनो बेखौ कमप्लिट खालामगोन गतिके इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों फुलि खालामगोन आरो जोंहाथ' माने वाटार साप्लाइ दा 100% वाटार साप्लाइआबो जोंना माने स्पेसियलि क'क्राझाराव 100% दस्रायाव माने साम पार्सेन्ट दङ माने बे हिली एरियास जेराव दङ जेनेबा बर्डार एरियायावहाय बेहाय जोङो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय दै साप्लाइ होनो हायाखै खिन्थु बेखौ अलरेडि जों लिरबाय नङा होमब्ला आरो बेहाय एसे बाजेट बारा नांगौ हिसाबै बेखौ जों अलरेडि लिरबाय आरो बेखौबो जों फैगोन इलेक्ट्रिसिटि जोंहा 100% दा कानेक्सना अल बिटिसिआवहाय गतिके आरो फ्राय मेक्सिमाम स्कुलफ्रावनो जोंहा फेन जाजोब्बाय गतिके इनफ्रास्ट्राक्चारफ्राबो लासै लासैनो माने आबुं जालांनो हमदों गतिके जों सानो जे नैबे बोसोरावनो गासिबो बेफोरो माने मा होनो जों फुलफिल खालामनो हाजोबगोन आरो बेयो जाहैबाय जे जोंनि अनारेबल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार सारनि जेनाखि नाजानाय नङा होमबा बिनि लिडारशिपआवहाय एजुकेसन डिपार्टमेन्टखौ जों मोनसे लेभेलाव लांनो हागोन होननानै जों आसा खालामो गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो
अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटियाव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन